Tracy already here, William already here. Okay, go to start. Can you hear? Tracy? Yes, ma'am. Yes, why don't you start it now? Tracy? Ma'am, Ma'am, Tracy yung MC. presider, ma'am, yung pelengkaho, ma'am. Oh, sorry. I'm sorry. Oh, as a matter of fact, I'm too old. I forgot. William. William, video on now and start. William Pelengkahu, you are now the presider, and why don't you start now? Ma'am, Yes. belum tahu ma'am apa. Oh, kasihan MC, MC William. Presider atau MC sama. Kalau MC itu untuk yang the biggest event. But for presider, just like this, only 8 blessing. Okay, go for presider. William, do you know? William, No ma'am. why don't you ask somebody to replace you? Ask them help. Andreas. 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 William doesn't know yet how to be the presider. Why don't you choose the someone to replace William? Can I choose Salomita Kurnia dulu, ma'am? Yes, sure. Ask her if she available to do it. Ma'am, I can't. Okay, go for it. Ma'am, enggak, ma'am. Huh? What happened? Teresa juga. Teresia, can you? Yes ma'am. Okay, go. Dorang dua nih mau dapat poin, Kang Andreas. Biar aja. Iya, ma'am. Padahal tuh saya bilang iya, ma'am. Waktu dia datang ke rumah. Ma'am, ini ma'am masih good morning toh ma'am? Yes, still morning. Yes. 11:26 now, still morning. Good morning William, to all of you. wait, Teresia. William, why don't you write down how to be the presider? Closing worship. Tulis-tulis nih, bagaimana kalau mau jadi MC? Hi Queen, it's okay. Queen, enggak apa-apa, biar pakai ganti baju. Enggak apa-apa daripadanya enggak ikut. Queen, soalnya kalau kasih mesti video, enggak dapat bonus poin, Kang Andrea. Start, Teresia. Good morning to all of you. Before we start our closing worship, let's invite the Holy Spirit to come to our heart through silent prayer. As the opening song, let's sing together, Rejoice in the Lord. 1, 2, start. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always,
and again I say rejoice, 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 and again I say rejoice, 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 and again I say rejoice. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for a blessing to us, so we can start our closing worship. Thank you, God, for hearing and answering. Amen. Devotional today will be led by Praise Kang. Selamat pagi. Saya akan membawakan sermon ayat renungan terdapat dalam Yesaya 45 ayat 8. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan pertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semua ini. Kesimpulan yang saya dapat di ayat ini adalah, jadi kita harus membuka diri untuk memberi keselamatan bagi orang lain maupun siapapun di sekitar kita, atau karena Tuhan sudah menciptakan kita di dunia ini. Saya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Thank you for a beautiful sermon. Closing prayer will be led by Praise. Teresia, let me disturb you. Before Praise closed this closing worship, I would like to hear from you. What is your testimony or something that you have learned from PJOK and Prakarya or TIK this morning? TIK, Oh, okay. And what did you have from Morning Watch and 777? There are four things that you have to report. Okay. It could be started from Andreas because he is the one who handled this closing worship. Andreas, your testimony during the teaching and learning activity from 777, morning worship, and TIK or Prakarya, and PJOK as well. Go for Mem, it, boleh pakai Andrea. bahasa Indonesia, Mem? Yes, whatever. Or mix together. Go for it. Now is your time to Selamat learn. siang, saya akan testimoni saya tentang pertama doa 77. Di doa 77 saya ajar bahwa Tuhan itu selalu menyiapkan diri untuk berdoa dan menjadi Tuhan. Dan kita harus contoh isi yang sangat baik itu, karena setiap pagi kalau kita mulai aktivitas kita lalu doa, apapun yang kita lakukan itu akan di-handle oleh Tuhan. Dan di morning worship saya belajar juga, saya memberikan tanggapan saya itu di morning worship saya belajar untuk menjadi pemimpin, itu di MD atau Seman. Saya belajar tentang itu dan belajar tentang menyampaikan firman dengan bahasa Inggris. Belum boleh. Dengan di PJOK saya belajar kalau di PJOK kan aktor bergerak DP Islam melompat kalau lompat itu harus melompat dari kejahatan dan melompat menuju jalan Tuhan, dan kita harus tetap siapkan Tuhan dan bagaimanapun seluruh hidup ini
cuma tumbuh perbuatannya dengan TIK dan belajar kan. Saya belajar di TIK juga itu mengajarkan tentang doa. Karena doa itu adalah sarana informasi dan komunikasi kita untuk menyampaikan isi hati dan pernyataan Tuhan. Itu juga berarti karena Tuhan bilang orang selalu doa, karena orang doa semua yang orang kekik itu akan hasil akan meminta akan kasih. Walaupun hari itu tapi Tuhan pasti akan kasih. Dengan di ide kalau worship kita belajar tentang kalau orang melakukan sesuatu, orang suka dengan doa, orang juga harus tutup dengan doa. Karena untuk orang tidak tutup, bagaimana itu mau di sebuah ibadah yang dibuat kebaikan untuk memuliakan Tuhan. Sudah namanya itu. Thank you. And next one, you will point somebody, your friend, to continue with the testimony. Oh, let me handle the phone because it's it. Mem. Yes, go. Liam, can you offer your testimony? Wah, apa? Anda Stefani Uncle. Silakan. Good morning. My name is Andrea Stefani. I am from grade 8B. So my testimony is from the 777 prayer or when morning worship. We will learn about God created us, and then in in sports class we learn about how to jump, and then in the computer class we learn about Microsoft Word, and now we want to close our closing worships from all we have to. Thank you. Halo? Halo? Silakan dilanjut. Setelah itu, praise. Good morning. My name is Jessica. I'm grade 8 blessing. 777 prayer. We'll start praying together. Morning worship. We praise and worship. Fourth, we discussed about his story of brings walking. Six, we are talking about creating documents. Thank you. Setelah itu, Shalom mintanya dulu. Good morning. So I want to give my testimony from 777 prayer. I learned about God and get closer to God because God created us. And also, in morning worship, I learned about God because God created us. In PJOK class, we learned about high jumping. In technology, we learned about Microsoft and about other technologies. Thank you.
Sudah, so itu Mem masih bercerita dengan Mem Hermina. Setelah itu Quinton. Selamat siang, perkenalkan nama saya Quinton Bingon, saya dari kelas 8B. Jadi pada morning worship saya belajar bahwa kita harus selalu percaya kepada Tuhan, dan sering membaca Alkitab, karena Tuhanlah yang membimbing kita dari kita masih dalam kandungan ibu sampai pada saat ini. Dan untuk PJOK, kalau PJOK sih kita nggak ikut karena jaringan bisa ya kan, soalnya sini ada ujang dengan. Jadi terakhir juga closing worship, di closing worship kita belajar bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan mendapat jalan yang benar dan begitu. Terima kasih. Yang terakhir Impling Kahu. William, can you over your testimony? Good morning. Kenalkan, nama saya William Pelengkahu. Pelajaran yang saya dapat PJOK, cara melompat tinggi dengan mendarat yang tepat. Kalau untuk doa itu dan saing dong, udah? William, cuma itu William. Iya. Terima kasih. That's all, Andreas. All of you already given the testimony. Yes, ma'am. Oh, okay. Thank you so much. So those who already presented his or her testimony in English plus 50. But if only Indonesia, 25. Oke, jadi sekarang mau dapat berapa ya? Hampir 700 mau dapat ya. Hihi. Karena kamu ada ikut kelas semua. Thank you so much. Next, for closing, Teresia. Don't forget ya to my daily activity ya. After this closing worship, fill in on the daily activity, my daily activity. Teresia, go. Ya, Teresia sudah keluar. Iya, ma'am. Sekali dia, ma'am. Andreas, why don't you continue? Closing song, let's sing together. Tuhan batu karang kita. 1, 2, start. Tuhan batu karang kita, pelindung dalam bahaya. Meski apapun menimpa, pelindung bahaya. Tuanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya.
The closing prayer will be continued by President. Mari berdoa. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for blessing us. Now we want to finish our study. Amen. Our closing prayer is over. The next meeting will be handled by Roger. Thank you so much. So tell Teresia that she has 50 point and you 50 point, Andreas. And also, who else? Yeah, Presi, 50 point. Oke, semua dapat 100 tuh setiap event. 100 tong DP bonus itu no. Yang ada buka juga video, tambah 10 poin ya, Stephanie. 10. Iya, Ma'am. Okay. Don't forget the form. Jangan lupa isi form. See you tomorrow. Tomorrow, Andreas, who will handle the 777 prayer meeting? Mem, mau tanya Mem, ya, ada hadir sini tuh yang sesuai jadwal kita. Oh, oke. Mesti yang hadir sekarang. Kom kalau yang hadir sekarang, pagi-pagi benar, so mesti cek ulang. Ne? Oke, go for you. In adoration pray will be continued by Andreas Stefani. The forgiving pray will be continued by Quinta Bingon. Will be prayed by. Pray by continue Quinta Bingon. Kalau continue mau kasih lanjut. Kalau yang akan berdoa will be prayed by. Oke. The request pray will be continued. Will be prayed by. Oh, okay. Will be prayed by Shalomita Cornerolo. Okay. And the presider? And the presider is William Pelengkahu. William. Kan tadi dia nintau kalau closing worship. Why don't you go? The presider is Presika. Andreas dulu, Andreas. Jadi dari salam sampai tutup, Andreas, no? Nanti Andreas yang bilang-bilang siapa berikut, ne? Boleh? Iya, Mem. Thanksgiving pray will be prayed by Presikang. Presi. Jadi Shalomita yang request ya? Yes, Mem. Jadi Shalomita yang akan membuka doa request, Shalomita, kamu akan menyebutkan nama yang berikut melihat kehadiran di sini. Kehadiran yang akan hadir besok, ya. Shalom. Jadi hadir catat. Baru berarti dia selesai Shalomita buka itu prayer request. Lain dengan itu adoration dengan forgiving ya, forgiving. Mem, itu dia rupa sama yang cerita tadi? Iya. Jadi
Kamu yang assign, berikut siapa? Tapi tuh yang mau assign tuh dari Andreas. Dari apa? Dari kasih salam. Yang mau admit lagi Andreas. Andreas, dukung Andreas nak berdengar no. Soalnya dia suka keluar sana. Andreas, jadi Andreas yang presider toh. Tapi di dalam doa yang request nanti Shalomita. Jadi Shalomita yang sama dengan Tessa tadi nih. Mem, kita yang pertama berdoa, habis itu kita tunjuk-tunjuk toh, Mem. Iya. Yang pertama di request nih, doa request kan ada 4 part doa. Adoration atau pujian itu nanti presider no yang bilang, presider yang mulaikan doa, Kong bilang next part adoration pray will be handled by bla bla bla. Kalau sudah lagi jadi untuk umum semua Andreas catat-catat. Untuk semua dari salam sampai penutup Andreas. Tapi di tengah-tengah request itu nanti Shalomita lanjutkan. Shalomita mau lanjutkan sampai mau bilang itu closing. Yang Thanksgiving prayer. Siapa kotek tadi Thanksgiving? Praise. Iya. Praise, don't forget the Lord's Prayer ya. Iya, Mem. Iya, the Lord's Prayer jangan lupa. Oke, any more question? Masih ada pertanyaan? Shalomita, boleh Shalomita? Mem, kalau itu yang Mem ada bilang kemarin yang kalau misalnya habis salam, habis itu bilang apa kata Mem yang mau continue? Oke. And jadi kamu sebenarnya, dengar semua nih. Jadi enggak perlu lagi mau bilang Bapa kami yang di sorga, langsung selanjut tuh doa. Kong jangan lagi bilang dalam nama Yesus. Berhenti Jo, nanti orang lain atau kamu sebut. And then this prayer will be continued by. Oke. Kong so enggak perlu lagi let's pray. Kalau orang yang pertama sekali, dia boleh bilang shall we pray or let's pray. Orang yang berikut-berikut langsung lanjut. Jangan lagi, jangan Bapa kami yang di surga. Langsung DP doa, no? Kan so dibuka di awal. Sudah? Soalnya kamu masih lagi mulai dengan mari berdoa. Aduh, itu sementara berdoa. Jadi cuma orang pertama yang mau bilang mari berdoa. Yaitu besok cuma Andreas yang mau undang berdoa. Shall we pray? Lain dari itu, tinggal Andreas sebut DP nama yang berikut. For the adoration prayer will be bla bla bla. Langsung bilang DP nama. Kong tuh nama itu langsung we praise you Lord because your blessing. Jangan lagi let's pray. Aduh kesian habis waktu Kong. So sementara kok berdoa, masa mau panggil berdoa lagi? Boleh? Mem, Langsung sebutkan kalimat yang kamu sudah siapkan. Yes. Mem, Mem, pas Andreas terakhir Andreas sebut tapi nama toh Mem, abis itu kita yang selanjut. Gitu. Yes. Bukan terakhir sekali, no. Pokoknya sebelum Shalomita mau lanjutkan dengan doa request, ya, permintaan dan orang semua, itu kok DP nama intercessor prayer. Jadi doa pengantaraan. Mau mengantarai orang masalah, orang bisnis, orang mau doakan, gitu, nih.
Iya, jadi sebelum Shalomita, tentu Andreas yang akan mau sebut dalam doa itu. Andreas, do you understand about it? Yes. Memang ketuk baru bagi kamu, tapi mari orang belajar. We learn together ya. Supaya tuh doa itu memang tak sambung terus. Jadi satu kesatuan. Yang tidak sendiri-sendiri. Sampai the Lord's Prayer. Oke? Any more? Mem, Ya, William. William, tadi Mem mau jadi apa, Mem? Presider sebenarnya sama dengan MC dang. Mar, William bilang belum tahu. Kong tadi Andreas mau jadwalkan William mau jadi presider lagi tomorrow di doa 77. Mar bilang Pak William Pak Andreas, sedangkan presider di closing worship William belum tahu. No, mau jadi presider di doa 77 yang baru. Sebenarnya doa 77 tidak lazim bagi kamu, namun untuk kamu yang mengadakan doa itu, biasakan kalau di sekolah, only the teachers who assign to this project, this prayer event. Tapi kalau sekarang, karena pandemi, orang sendiri yang laksanakan 8B. Jadi agak baru bagi kamu, agak baru bagi kamu, karena ketuk biasa cuma guru-guru tuh yang pimpin di atas sedang di lantai 2. Sekarang orang ada di Zoom meeting ini, orang sebenarnya yang laksanakan. Dan semua yang ada di meeting itu ambil bagian untuk berdoa. Itu peran dari Shalomita. Sudah, do you understand, William? Or any question? Masih ada lagi yang mau ditanyakan, William? Catat-catat kok nih, William. Catat-catat dong. Oh, kalau jadi presider di closing worship ini kotean. Semua catat supaya kalau Andreas kasih jadwal, kamu jangan lagi bilang I cannot. Tadi Salomita dia bilang I can't. Why? You cannot, Salomita, just now. Karena apa Salomita? Mem, rupa ada batuk, Mem. Oh, kata sadia air minum ya. Sama dengan Mem selalu sadia air minum. Yes. Tos. Tos, yes. Oke. Masih ada lagi? Tanyakan ya supaya mengerti. Mem, boleh tanya, Mem? Yes, sure, Stephanie. Stephanie jadi apa besok, Kote? Andreas ulang karena terlalu banyak member bicara. Ulangi. Okay, Andreas will repeat the schedule for tomorrow. Andreas, repeat please. First pray will be pray by Sunday. Ada question, Andreas. Doa pujian. Thank you, Mem. Thank you, Andreas. Next, Andreas. Forgive will pray by thanking. Ya, Queen. Pengampunan dosa ya, Queen. The request pray will be pray by Shalomita. And the Thanksgiving pray will be prayed by Prasikang. Yes. Everybody. Presider Andreas Lavendato. Thank you so much for today. Don't forget my daily activity. Isi akang supaya kamu dapat poinnya. Bye-bye. See you tomorrow.